خب درود میگم برای همه بیننده‌های صفحه‌های اجتماعی دلیرمالی، تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، هر جایی که ما را پیگیری میکنید و نشر نوبتی پادکست های تئاتری ما هست. یک مدت ما تعطیل داشتیم و پرستو هم در پیش، یکی از جشنواره آزمون بسیار هم پر آوازه و پر هنگامه میان تئاتر های تاجیکستان و ما یک صحبت انجام دادیم با هنرپیشه برای که مکتب عالی تئاتر در شهر مسکو ختم کردن و سندشناس هم معرفی میشن. معلمه عزیز و در وظیفه های راهبری هم زمان کار کردن. در اتفاق خادمای تئاتری نیز یک زمان وظیفه مسئولیتناکی داشتن. معلمه عزیز مهربانی ما ملیکه جورابیکова که بیرون از تاجیکستان هستن و ما فهرستی سوال هامون براشون فرستادیم و اونا از اون طرف برای ما جواب دادن در مورد پرستویی که در پیش هست. اولین سوال ما همین بود که اولتر از همه میخواستم درباره تاریخ تأسیس فستیوال آزمون تئاترهای کسبی پرستو کوتاه معلومات بدید و به جواب معلم عزیز بشنوید. سال 1985 در دوشنبه سیزد جمعیت تئاتری ریسپوبلیکا گذشت و در آن سیزد غفار ولامتزاده رئیس انتخاب شدند و من جانشین اون کس که با مسئله ایجادی وظیفه من بود. در سیزد بسیار مهمان های از تمام ریسپوبلیکا ها آمده بودند، در سیزد ما اشتراک کردند و بسیار گپ های عجایب گفته گذاشتم، بسیار درخواست های عجایب بود و پس از سیزد با غفار ولامتزاده واخورده من گفتم که معلم از بس که ما دو تا آدمی نو به جمعیت آمدیم بیایید یک کاری کنیم که یک بار کاری جمعیت نو، راهبریت نو حس کرده شود. من تکلیف میکنم این ایده در من حال هنوز در وقت اسپیرانتور خواندنم پیدا شده بود که من حیران میشدم که چرا همه ریسپوبلیکا ها، گروزیا، ارمنیا، قزاقستان اینا سیزد های جمعیت تئاتر میگذارونن و فستیوال های تئاتر ها رو میگذارونن. در تاجیکستان خب و خاموش بود همه این چیزا. ولامتزاده راضی شدن که ما هم از همین خیلی یک فستیوال سر کنیم، این بسیار خوب میشد که خودمون نشون میتیم که ما در حقیقت کار کردن میخوایم در اینجا. من همین خیلی ایده گذراندن فستیوال عمومی جمهوری همون وقت پیدا شد. ولامتزاده گفتن که حجت های تیار کنید، آیین نامه، دستور و همه چیزی که در کار تیار کنید من به کمیته مرکزی میبرم، با آنها حل میکنیم و این فستیوال البته میگذرانیم. سال 85 نوشتم دستور، آیین نامه، هر آنچه حجت هایی که در کار بود نوشتم، به کمیته مرکزی پارتی کمونیستی برده سپاریدیم. بسم الله گفته سال 85 گذشت، سال 86 آمد و در SSSR باز سازی سر شد با اقدام نیکی گرباچوف و بسیار اداره ها کاراشون تکمیل دادن. سال 1986 سر شد با سازی. در مسکو گذراندن سیزد عمومی SSSR، سیزد جمعیت تئاتری رو عوض کردن به نام نو خادمان تئاترهای SSSR. و پس از سیزد مسکو ما هم در تاجیکستان سیزد جمهوری باز جمع کردیم و نام جمعیت تئاتری ما موافق دستور آیین نامه‌های نو جمعیت ما نامش اکنون شد اتفاق خادمان تئاتری ریسپوبلیکا. و این دفعه رئیس انتخاب شدن حبیبالله عبدالرزاقوف، کاتب ایجادی، اولین کاتب من انتخاب شدم که با کارهای ایجادی باید مشغول می شدم. کاتب بغیر از من کاتب کارهای اجتماعی بود، عطاالله بودن، باز کاتبات که در آن مهمان بختی بودند.
Низом Нурҷонов буданд бо корҳои театри он кас театровед. Ана панҷум нафарамон ки буд ҳеҷ дар хотирам нест. Қариб 40 сол 45 сол гузашт, дар хотирам нест ким ки буд. Хуллас ки ман ҳамин хел як ҷамъияти нав бо котиботи нав кори навро сарбарӣ кардем. Ва ман бо ин таклифи пештарам боз муроҷиат кардам ба котибот ва ба раиси навмон ки хуб мешуд ки аз як коргузорӣ кунем ки маълум шавад ки ҷамъияти иттифоқи наве ташкил шуд дар ҷумҳурию барои театрҳо як фестивале гузаронем ки тамоми республика ба ҷунбиш биёяду фаҳманд ки хорух фаҳмад ки чӣ хели театрҳо дар Ленинобод аст, театрҳои Кӯлоб фаҳманд ки чӣ хели театр дар Хорух аст. Ман ҳамихел театрҳо аз ҳамдигар тамоман бехабар буданд дар он солҳо. Ман як карахтӣ ҳис карда мешуд дар корҳои театрҳо. Артистҳо аз ҳаёти ҳамдигар, театрҳо аз ҳаёти ҳамдигар қариб ки бехабар буданд. خب سوال دومی که ما از معلمه پرسیدیم ضرورت تأسیس این فستیوال در چی بود؟ معلمه چون این پاسخ گفتند؟ اگر به چشمه آبی تازه وارد نشود وای چشمه به بطلق مبدل می آود. این چونین برای ایجادکار ضرور است که فکرهای نوی پیدا کند، یک اندیشه های نوی پیدا شود، تأثیرات نو، احساسات نو، یک جهان بینی نو، جهان احساس نمودنی نو باید، یک نگاه نو شدنش در کار به حیات و به ایجادیات و به تئاترها که ایجادکار سبز زد. کاتبات به فکر من راضی شدن. باز من نمیخیل ششتمو با ёрдамчие ки дар иттифоқи мо ба кор гирифтем, коргарои нава, дастуру оинномаи навро ташкил кардему. аз рӯи ҳамин оиннома аллакай ба мо зарур набуд ки ина бо кумитаи марказӣ мо розигии онҳоро гирем. бо вазорат дасте ба даст, бо вазорат якҷоягиба мо ҳамаи ҳуҷҷатҳои тайёр кардем. вазорат розӣ шудан бо фикрҳои мо ва ҳамин фестивалро барои гузарондан мо омода гаштем. уман чизи дигаре ки ман аз шумо пурсидам, мақсади асосии фестивал чи аст? дар он солҳо, солҳои 80 то ҳамин иттифоқи ходимони театрӣ ташкил шуданаша, дар республика дар ҳаёти театрӣ як карахтие буд. як сол ба як маротиба ягон спектакле меспориданд, ягон намояндаи вазорат мерафту қабул мекард, гашта омада ё тақриз менавишт ё наменавишт. ҳамаи театрҳо аз ҳамдигар бехабаранд. чӣ ҳол дорад ин ё он актёр, чӣ проблема дорад театр. уман карахтӣ буд чун ботлоқ. ва мақсаду мароми фестивал ҳамин буд ки ба ҳамин ботлоқ оби нави эҷодӣ резад, ҳамин ботлоқа нес кунад ва чашмаи нави зинда ҷӯш занад. мақсад ҳамин буд ки дар тӯли 10 рӯз дар душанбе як фестивал шавад, як тӯи калони театрҳо шавад. соли дароз театрҳо тайёрӣ медиданд ва дар рӯзи парасту намоишномаи худро меоварданд. ҳамаи театрҳо ҳама дар орзуе ки аз они ва ё чӣ хел бошад, бояд ки аз они мо беҳтар бошад. як мусобиқаи эҷодӣ, мусобиқаи дӯстӣ, мусобиқаи меҳру муҳаббате пайдо шуд дар байни театрҳо. хусусан ҳамон якум фестивали мо аз хотир намеравад ҳаргиз. аз Москва намояндаҳои иттифоқи ходимони театри СССР омада буданд. бисёр театршиносони машҳури Москва омада буданд, режиссёрони машҳур. аз Грузия режиссёрони машҳур омада буданд барои тамошо кардану нуқтаи назари худа гуфтанд. ва ҳамон чанд рӯзе ки фестивал шуд, дар
республика дар ҳақиқат ҳам як ҳисси ид буд. гӯё дар тӯйхона чӣ хел тамоми оила, тамоми авлод тайёрии тӯй дорад, ман ҳамин хел дар республика ҳама тайёрии дидани ҳамин фестивал буданд. баъд аз спектакл, тамошои спектаклҳо, бо тамошобинҳо муҳокимаҳо ташкил кардем. тамошобинон таъссуроти худро мегуфтанд, баҳои худро мегуфтанд. ин театри достоне аз дигар республикаҳо, аз Москва омада, ки таъссуроти худошонро мегуфтанд. мо бисёр ҳавасманд будем ки тамошобин зинда шавад, тамошобин ба театр як ҳусни таваҷҷӯҳ пайдо кунад. Тамошобинам амон яке аз созмон диҳандаҳои ҳамин спектакл шавад. бе тамошобин спектакл нест, бе тамошобин театр нест. барои ҳамин бисёр муҳим буд ки тамошобин нест дар ҳар як зинаҳои ин фестивал иштирок кунад. ман ҳамин хел чорабиниҳо буд ва бисёр аҷоиб мегузашт. амон якум барномаи фестиваламон ниҳоят аҷоиб, ниҳоят дараҷа аҷоиб ва ҳамаи он расмҳо, ҳамаи ҳуҷҷатҳо, ҳамаи баромадҳои ҳам тамошобинҳо, ҳам иштирокчиёни фестивал ки аз дигар ҷумҳуриҳо омаданд, ҳамеш дар ҳуҷҷатҳои иттифоқи ходимони театрӣ бояд ки бошад ва бисёр ҳуҷҷатҳои аҷоиб ҳастанд. баъд аз якум фестивал ман фаҳмидам, ман ҳамин қадар хушбахт будам ки мақсаду мароми фестивал пирамон ба ҳадаф расид. як мавзӯи бисёр ҷолиб барои ман ин буд ва аз малика ҷурабекова пурсидам ки ба назари шумо хуб шуд ки идора ва роҳбарии фестивал аз дасти иттифоқи ходимони театрӣ ба вазорати фарҳанг гузашт. дар ин ҳолат мо чӣ бурд кардем ва чӣ бохтем? аз чи 85, 95, 2005, аз чи 45 сол пеш сар карда будем, ба ҳамон боз баргаштем. театрҳо ҳозир ман мутаассифона дуртар ҳастам. ман намедонам ки имрӯз вазъияти театрҳо дар республика то чӣ андоза. аз интернет мебинам ки хай театри ҷавонон намоишномаҳои аҷиб дораду фаъолона дар интернет хабар дода меистанд аз театри ҷавонон. театри Ленинобод, театри Хоҷанд, театри ҷавонони Хоҷанд хабар дода меистанд, аз театри Камоли Хоҷандӣ хабар бромда меистанд. ниҳоят кам, барои ҳамон ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. лекин инҷо барои вазорат ин як чӣ гӯем, як нагрузка бар ин шуд ба кори ҳаррӯзаҳошон. боз гузарондани ин фестивал як дардисари зиёдатӣ шуд. ва вақте ки мо дар иттифоқи ходимони театрӣ тамоми тараддуди чорабиния, тамоми масъалаҳои ташкилӣ, масъалаҳои эҷодӣ, масъалаҳои муҳокимаҳо, ҳама чиза иттифоқи ходимони театрӣ мегузаронд. албатта барои вазорат ниҳоят мушкил, гарчанде ки роҳбари ин фестивал таъин кардаги Обиҷон Назаров бисёр ҳунарманди болаёқат буд, беҳад артисти худодод, ҳама тарафа худодод буд. хай ман акнун бо мурури замон ҳозир ҳамин хел як ба мартабаи баланде расиду, афсӯс ки аз актёрӣ дур шуд Обиҷон, бисёр афсӯс. лекин ин хел одами болаёқат бояд ки дар вазорат фоида оварда тавонад. аз Обиҷон боварем ҳаст. тамом. ҳоло имсол намояндаҳои вазорати фарҳанг бо сабабҳои номаълум хостанд ки намоишҳоеро интихоб карда ба Душанбе биёранд аз тамоми кишвар ва ин амали онҳо то куҷо ба манфиати театр ва дар ҷамъ ба манфиати фестивал аст? ин амал ҳеҷ як манфиате надорад, чунки
پیشتر театрҳо азбаски худашон ҳал мекарданд, бо ҳайати эҷодии худашон ҳал мекарданд, тақдири худашон ҳал мекарданд. ана акун ҳозир намояндаи вазорат мебиёяду мегӯяд ки хай ман ҳамин спектаклиятно мебарем, якта спектакл нишон медиҳанд, ҳамина мегиранду мебиёранд. ба фикри ман ягон манфиаташ нест. ин як дардисари зиёдатӣ барои вазорати фарҳанг шудагӣ. Тамом. ва ин ҳама вазъият дар ҳоле ки мо то ҷои иттилоъ гирифтем, вазорати фарҳанг барои фиристодани намояндаҳош ба вилояти Суғд ки интихоби намоишро кунанд хеле сару садоҳо дошт ва барои ёфтани маблағ як мушкилиҳо ҳам доштанд ки дертар ба вилояти Суғд рафтанд. ва инам аҷиб аст ки намоише ки аз Хоруқ ба Душанбе омад, оё кас аз ин ҳайати камиса рафта тамошо кард ин намоишро дар Хоруқ ё не? умуман вазъияти фестивал дар замоне ки муаллимаи азиз дар иттифоқи ходимони театрӣ кор мекарданд ҳамчун котибу дар вазифаҳои роҳбарӣ чӣ вазъият дошт? маблағҳо аз куҷо пайдо мешуданд ва чӣ хел сарпарастӣ мешуданд ки театрҳо ба Душанбе биёянд? дар бораи маблағгузорӣ гуфта гузаштам. аз идораи асосии мо аз Москва маблағ ҷудо карда мешуд. дар хусуси театри Хоруқ ин пештар вақте ки мо ба фестивал даъват мекардем театри Хоруқ, онҳо худашон шароит ёфта чанде барвақттар меомаданд, худашон хона ба хона ҷойгир мешуданд, худашон ки ҳавасманд буданд ба ин фестивал ҳатман иштирок кунанд, чунки ин як барои баландтар бардоштани ихтисоси онҳо буд, барои пуртар сертар кардани эҷодиёти онҳо буд. театрҳо мекӯшиданд ки ҳатман омада иштирок кунанд дар ҳаёти умумии ҷумҳурӣ. ҳозир акун чӣ хел мебиёранд, маблағ надоранд. вазорати фарҳанг бояд гуфт ки ниҳоят қашшоқ аст барои театрҳо. умуман имрӯз театр ба ҳеҷ кас аҷоиб нест. умуман ман ҳайронам ки чӣ хел бо ин театрҳо зиндаӣ карда истоданд, чӣ хел театрҳо баъд аз оне ки театри Маяковскийро чапа карданд. ин як таърихи зиндаи театри тоҷик буд. ин таърихи зиндаи умуман ташкилёвии республикаи Тоҷикистон буд. ин биное ки Садриддин Айнӣ ба он ҷо меомаданд, биное ки Мирзо Турсунзода, Деҳотӣ, Икромӣ, тамоми нависандаҳо ҳамон солҳои пеш ино ҳамашон ҳавасманди театр буданд. худи Бобоҷон Ғафуров бисёр театра дӯст медоштанд, ҳамеша дар ҳамаи намоишномаҳо иштирок мекарданд. чӣ хел кадом намоишномаҳо гирифтанд, ролҳоро чӣ хел тақсим карданд, кадом рассом кор кардааст, кадом композиторро кор кардааст. ин театри миллат буд. имрӯз театри вазорат шудагӣ. вазорат ин қадар имкониятҳои васеъ надорад ки барои театрҳо ҳаёти эҷодӣ, пурра эҷодӣ, барои инкишоф ёфтани эҷодиёт, барои зинда кардани табиати ҳар як ҳунарманд ин хел имконият дар вазорат нест. алалхусус ки намедонам ҳозир чӣ хел, лекин солҳои пеш мутахассисони касбӣ ниҳоят кам буданд. баҳси ҷоизаҳо дар фестивал хеле сарусадои зиёд дорад ҳамасола. ҷоизаҳои парасту ҳамасола як мерос тақсим мешаванд ва инро ҳамасола мо мегӯему, дигар расонаву дигар журналистон низ, дигар ҳунармандо ҳатто даъво мекунанд. дар солҳои аввали парасту ҷоизаҳо низ ҳамин гуна тақсим мешуданд ё не? мо масъалаи ҷоизаҳоро ин хел ҳал мекардем. пеш аз ҳамон чӣ хеле ки гуфтам, шахсиятҳои пок дар котибот буданд ва мо ҳама кӯшиш мекардем ки дар муҳокимаҳо содиқона, сидқона муҳокима кунанд мутахассисо. хай низомҳои булоича медонидон он кас бисёрам сахтгир буданд ва кӯшиш мекарданд ки ба ҳар намоиш баҳои баланди худашон диҳанд ва аз
با роматҳои Нурҷонов ҳалка эҳсос мекардем ки ин ё он театр чӣ гуна аст, ҳоли вазъи эҷодияш чӣ гуна аст. дуюмаш ин ки азбаски тамошобинон иштирок мекарданд дар муҳокимаҳо, ин аҷоиб як бедоршавии ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси манамон театрдӯстии ҳар як ноҳия буд. вақте ки баромади фарз кардем ки театри Кони Бодом, аз Кони Бодом ба лелишкои театр меомаданд. тамоми Кони Бодомиҳое ки дар Душанбе ҳастанд, ҳамашон дар театр. ҳар як намоиши ҳар як театрҳо дар зал ҷои нишаст набуд. вақте ки дар толор тамошобин пур аст, актерон худо як қувваи илоҳӣ метиҳад ва ино аҷоиб бозӣ мекунанд, чунки ҳис қарсак аз ду тараф, қарсаки залу қарсаки тамошобинон медиҳад эҷодиёти бузурга. ман ҳамин чизҳо дар фестивалҳои солҳои пеш ҳамин чизҳо буд ва азбаски тамошобинон огаҳ буданд аз баромади мутахассисон, аз баромади тамошобинон. барои ҳамон ин қадар хулосаҳои нодуруст кардан ба ҳайати жюри. аввалаш ки одамои пок буданд, аввалаш ин. баъд солҳои охир вақте ки масъалаҳои эҷодӣ дараҷаи 4, 5, 10 шудану дигар масъалаҳо ба пеш баромаданд, мана ба ҳоли имрӯза расида омадем. тамом. то ҷое ки мо як иттилоъ гирифтем, мехостанд ки ҷашнвораи парастуро байналмилалӣ кунанд. умад идеяи байналмилалӣ кардани ҷашнвораи парасту ба назари шумо муаллим азиз Малика Ҷурбекова то куҷо хуб аст? ё шояд мо як фестивали алоҳидаи байналмилалӣ мисли Наврӯз дошта бошем ки ҳоло мутаассифона кишварҳои туркзамони минтақа аз мо гирифтанд Наврӯза. яъне мо шояд як фестивали дигар алоҳида дошта бошем парасту иста дар сатҳи кишварӣ. фикри шумо чи аст ки ин фестивал байналмилал шавад ё не? албатта ба сатҳи фестивали байналмилалӣ баромадан ин як орзуи бисёр хуб аст ва агар ин хел шавад, гуфтам мумкин ки дар тасаввуроти тамоми ҷаҳон Тоҷикистон 10 зина боло рафт. лекин он қашшоқие ки имрӯз ҳаст, он камбағалие ки имрӯз ҳаст, он вазъе ки имрӯз ҳаст, намедонам, шояд ягон бузургоне пайдо шаванд ки маблағгузории бузурге кунану фестивалро ташкил диҳанд. мумкин ки шавад, лекин дар ҳолати имрӯза ин монанди он як камбағали қашшоқе ки орзу дорад як тӯе кунад ки тамоми шаҳр қоил шавад, бойҳои шаҳр қоил шаванд ки чӣ хел ин бача тӯй кард. ҳозир орзуи фестивали байналмилалӣ ба фикрам ҳамин хел аст. всё. як мавзӯи аҷиб ки чаро фестивали парасту чанд соли охир дар сатҳи камбағалӣ мегузарад, яъне ҳунармандон барои як ҳафтаи доимӣ дар Душанбе истода наметавонанд, яъне ҳеҷ ниҳоде онро ба ҷои хобі доимӣ таъмин карда наметавонанд. ҳатто то ҷо медан роҳгирошон баъд вақт ҳисоби худи театри аст, хурду хӯрок гоҳо ҳисоби худи ҳунармандо аст ва оное ки мехоҳанд ихтиёрӣ дар хонаи хеш таборшон дар Душанбе мемонанд. яъне барои як рӯз ё ду рӯз меҳмонхона дода мешавад. онам меҳмонхонаҳое ки хеле нархи арзон ва хизматрасонӣ хеле поин аст мутаассифона. яъне чаро фестивал дар сатҳи хеле поин ва хеле камбағалӣ мегузарад? ба назари шумо чаро чунин аст? дар халқ як мақоле аст ки кӯрпет ба нигоҳ карда пой дароз кун. кӯрпаи вазорати мо ҳамин хел кӯтоҳ аст. барои ҳамон поя ҷамъ карда хо рафтан дар кор ки поят хунук нахӯрад вақти дароз мекунӣ. ин ҳамеш қашшоқӣ аст. дар гарчанде ки одамои бисёр бой ҳастанд дар ҷумҳурӣ, лекин шуури онҳо ҳоло то ба дараҷае нарасидааст. чӣ хел фарз кардем дар России пеш аз инқилобӣ, вақте ки миллионер Сава Мамонтов театра ташкил кард, театри МХАТ ки имрӯз бузургтарин театри ҷаҳон театри МХАТ аст. ба пуррагӣ маблағгузорӣ аз тарафи ҳамин Сава Мамонтов буд. худи Станиславский тамоми бойгареша ба театр сарф кард. тамоми молу мулкаш ҳамеш ба хизмати театр монда шуда буд. ин гуна саховатмандон агар пайдо шаванд, шояд ки он орзуҳое ки дар дили ҳар як санъаткор ҳаст ҷомаи амал пӯшад. лекин имрӯз ҳоло
این خیلی سخاوتمندان رو من نمیشناسم. و یک سوال عجیب دیگر من این است که سه دلیلی که به نظر شما ملکه جورابک و پرستو وظیفه‌اش رو اجرا کرد و دیگر برای ما لازم نیست. با سه دلیل میتونید بگید که دیگر پرستو برای ما لازم نیست. یک تا دلیل دارم که این خیلی فکرها من بهتون است. فستیوال این یعنی که فستیوال من این آبی فاوره آبی تازه آبی چشمه با بطلاق ریخته بطلاق تازه کردن است. من چیست فستیوال برای این خیل بطلاق تازه کرده از نو تئاتر فاوره تئاتر از نو جوش زند. اون دلیل هایی که پیش گفته گذاشتم باید که همین رو اجرا شوند و پیش از همه مسئله مبلغ گذاری. و نهایت سوال آخر من همین است که با سه دلیل معلم عزیز شما بگویید که پرستو برای فضای تئاتری کشور هنوز هم ضرور است و حالا وظیفه هاش اجرا نکرده. با سه دلیل بگویید که پرستو لازم است به ما. ضرور چون اکسیژن چون کислород ضرور است فستیوال پرستو. چقدر در بالا گفته گذاشتیم چقدر حسی وطن دوستی حسی تئاتر دوستی حسی افتخار تئاتر خود افتخار ارتستان نامی خود چقدر ارتستان جوان رو ما در سالهای اول یک باره به همشون عنوانهای خلقی و عنوانهای خدمت نشان دادیم. این چقدر هنرمندان رو روح بلند کردگی بود. چقدر هر یک ناحیه افتخار میکرد که ارتستان آنها سزاوار عنوانهای بلند شدند. یعنی که مقصد ما به مقصدمون رسیده بودیم که تئاتر برای خلقش بود و خلق مهربان تئاتر بود. من همین احساسات من همین حسیات خلق رو بازگرداندن در کار به تئاترهای ما. همه این باز گفته استادم مبلغ تا مبلغ گذاری ضروری نشود تئاترهای ما بلند پرواز کردنشان دشوار است. افسوس چون که میدونم که در هر یک تئاتر ما نهایت استعدادهای بزرگی هست. از تئاتر اپرا سر کنیم چقدر سراینده هایی که سالهای آخر کنسرواتوری تاجیکستان رو ختم کرده به تئاتر وارد گشتن چقدر آوازهای خوش رو از اینترنت من میشنوم افتخار میکنم. چقدر حافظان عجایب پیدا شدن. فرزند نبیشر پایندایف بسیار آواز خوب دارد و ختم کننده کنسرواتوری ما است. او رو غمخوری کردن در کار که او سب زد او رو برداشتن در کار. شرافت عثمانова بسیار خوب که من این سال وای سزاواری اردنی شرف گشت. من بسیار منت داشتم از رهبرانی جمهوریت که شرافت من یک درجه حق استادی دارم به شرافت بسیار افتخار کردم که این دختره که بالای اوقات که در حقیقت خدا آواز خوب داده است در کجای نباشد من افتخار میکنم که شرافت برام مدکر شده است. در تئاتر جوانان زربدالова قمرالدین باز چند حاضر من به خاطرم بزودی نمی بیاد لیکن در تئاتر جوانان هستن یک چند نفر ارتستانی که سزاوار عنوان ها هستند سزاوار دقت مخصوص هستند سزاوار مهر و محبت رهبریت هم وزارت هم ریسپوبلیکا هستند. اینچنین در تئاتر لاهوتی اینچنین در تئاتر مایکوفسکی که حاضر من اونجا با دیرکتورش نو شده است سررژیسورشون بسیار بچه های لیاقتمند هم خورشید هم منیره جان از اینها باوری من کلان است لیکن اینها دستگیری کردن در کار. تو کودک دستش نگیری و راه رفتن یاد نمیگیره. تو کودک با راه و رشته زندگی یاد ندی و عاقل و دانا نمی شود. یاردم کردن در کار دوست داشتن در کار هر یک ایجادکاری که در تئاتر هامون هستند و اگر فستیوال به نیرنگ بازی به بازی های پشتی پردگی به هر خیلی غرض های به زیب اگر همین فستیوال اقلا همین فستیوال گذرد
و به طوری باید و شاید صدقاً عدالتمند شده اعضایان ژوری اگر بها تیان و بهترین های روی آب کنند اینها رو پرورش کنند شاید که تئاتر ما باز به پرواز بلند آماده گردد. موفقیت میخواهم. عذر میخواهم که اینقدر چیزی که گفتن میخواستم حاضر در هیجان هستم و یک بار گفتن نتوانستم، لیکن باوریم هست که خلق ما بسیار خلق استعدادناک به سبب نیست که در تاریخ تاجدار نامیدن، چون که در هر وضعیت این ملت بزرگ ما با تاج از هر مشکلی میبرآمد. باوری کامل دارم که اگر تئاترها رو دستگیری کنیم، همه دستگیری کنند، اون مهر و محبتی که در سالهای اولین فستیوال پرستو بود همین مهر و محبت برمیگردد و از این مهر تئاتر بالو پر میگیرد. تشکر. خب سلامت باشید. ما سپاس میگیم به معلمه عزیز هنرپیشه تئاتر و کینو صنعت‌شناس در وظیفه‌های راهبری فرهنگ و صنعت کار کردن ملیکه جورابک وکیل بیرون از کشور هستند و با ما در صحبت شدن. سپاس که وقتشون جدا کردند و جواب‌ها رو برای ما فرستادن توسط ویدیو و در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعالن وابسته به فضای تئاتری کشور. همیشه نظرهای خودشون دارن، بی‌طرف نیستن اگر از کشور بیرون هم باشن. برای این هم برای شما درود و سپاس میگیم معلم عزیز. و من دلیر امامعلی ولی به خلاصه اومدم که یعنی در جمع چند از تئاترها از فهرست اشتراک در جشنواره امسال پرستو بیرون افتیدند و هنوز سوال برای من به جواب ماند که آیا از بدخشان برای نمایش تئاتر بدخشان انتخاب کردن کسی رفت نرفت. با همه محبتی که من با بچهای تئاتر اپرا بالت دارم، از روی کدام معیار و قانون و قوانین تئاتر اپرا بالت با نمایش‌های دراموی در جشنواره راه دادند. عجیب. تئاترهای لختک در این میان چرا نباشم از جشنواره بیرون شدن وقتی که تئاتر اپرا بالت وارد شد. خب همگی دو سه تئاتر دیگر مون، تئاتر کلوب خاطر نکنم، تئاتر تماشاگری نورس خوجند و چیز شاید کدامای دیگر که با فهرست اشتراک در جشنواره ندار آمدن. یعنی اینقدر مشکل بود که اونها پول خرج کرده به دوشنبه بیاریم، در حالی که ولی من اطلاع دارم که این دیگر تئاترها دوام یک هفته جشنواره در دوشنبه میمونند و مثل هر وقت برای یک روز دو روز نه برای یک هفته میمونند و خرجشون نمیشه حسابی وزارت. اگر این باشه بسیار خوب. ولی سر و صداها در مورد انتخاب نمایش از تئاتر سپیتامین که از روی کدام معیارها این نمایش انتخاب شده و دوشنبه را خط گرفت، در حالی که ما از همون کمیسیون انتخاباتی که به خوجند رفت گفتیم که همگی یک یا دو نمایش خوب دیدن در ولایت سوخت، ولی در این برابر چرا تئاتر نوتاسیسی اشت نآمد به دوشنبه. خلاصه من یکی از انتخابگرای سخت جشنواره پرستو 2019 بودم. در بعضی نمایش‌ها حتی روی روز خواب کردم و صورتش در فیسبوک موندم، ولی نگاه نکرده به این جشنواره پرستو یگانه جشنواره بود که هنرمندای تئاتر از تمام کشور برای یک روز کم باشد دیده به دیدار همدیگر میرسیدند و سطح نمایش‌ها را معین می‌کردیم. این که وزارت فرهنگ دوام 2 سال برای رشد تئاتر مبلغ گذاری نمی‌کند، کارگردانان را از خارج برای هر تئاتر علاهیده نمی‌آورد، هنرمندان را از هر خارج از هر کشور آورده در اینجا مستر کلاس ها نمیگذراند، هنرمندان این تئاترها را به خارج نمیفرستد برای اشتراک در مستر کلاس ها، ولی یک دو فستیوالی که میرن حساب خودشون میرن جای پوشیده‌اش نیست. یعنی این همه کارا را برای رشد تئاتر نمیکنند و میان نمایش‌ها را انتخاب میکنند، میگن که ما نمایش‌های بهترین انتخاب میکنیم برای اینکه اونها دونن که نمایششون ارزنده نبود، برای با پرستو نآمدن تا سال دیگر خوب کار کنند. وقتی که شما برایشون شرایط و فضا و امکانیت نمیآفرید دوام 2 سال تا پرستوی بعدی، اونا بیچاره با مبلغ 800 تومان 1500 تومان چگونه خودشون رشد کنند؟ درست که اینترنت از فضای اینترنت، ولی این سرعت اینترنت، این قیمتی اینترنت برای هنرمندی که در دنغره اومده باشن، در بدخشان و در اشت استاد از کجا برای رشد خودش مبلغ صرف کنند؟ ولی شما میگید که انتخاب میکنید بهترینش رو به دوشنبه میارید. بچه‌های عزیز، دوستای عزیز گرامی، استاد بسیار مهربان، اپای بسیار مهربان، برادرای جان جگر، برای من امسال پرستو بایکات است. من پرستو تماشا نمیرم. این حق انتخاب شما. دیده و دیدار در پرستوی 2023. خدا کند که در یک فضای بازم زیباتر و واقعا جشنواره پرستو 2023 را پیشواز بگیریم. برای 2021 پرستو بایکات برای من. بدرود.